Good morning, good morning. Lalaot na naman ang seaman. Ayun, kayak na naman. Good morning sa inyo, mga master. Yun, panahon, maganda naman yung panahon. Hindi naman maalon, kalma lang. So, dito naman tayo. Kayak. Oh, daming bitfish oh. Dami. So, update ko na lang mamaya. Makahuli tayo. Good morning no. Naka-strike na ka ako. Isa, palakitok. Laki. Yun oh. Baka meron pa to mamaya. Nahanap ko pa yung ano, mga ibon. Dito lang yan. Gilid. Yun oh, daming ibon. Sige, update ko na lang mamaya. Yun! Nakahuli din ng king! Yun oh! Ay! Pink pa rin ha, pink! Nitro jig pink! King! Oh! Ah! Kahuli din. Hey! Pictive talaga, king. Ang nitro jig pink. Pink stripe, pictive. Hey. Yun oh. King. Yun, naka-strike tayo. Laki oh. Laki. Strike tayo. Yun, nakadali na naman ako oh. Pink stripe pa rin. Nitro jig. Tangina, effective talaga nitro jig. Oh, pangalawa na tong king. Woo! Thank you Lord. Uwi na tayo. Ilang kilo? Good day. Yun, tapos na. Ito, huli. Huli namin. Huli ko na. Okay, pa rin.